I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu recap skillova i špilova. Ovo su nekih 8 špilova koje sam radio nešto odavno, međutim u toku vremena tu se nešto desilo, da sam nešto izmenio u špilovima ili u skillovima, naprimjer tekst, art ili bilo šta slično. Ali osim ovih 8 špilova ovdje, imamo i ovih 4 ovdje koji su misteriozni sve dok ne prođem ovih 8 prvo. Znači prvo njih pa gledamo šta je ovdje. Njih sam sigurno nešto izmenio, verovatno nešto u tekstu, nešto u artu. Pa da ne bih mnogo dužio, krećem od prvog lika, to je Kisara. Ja neću čitati skillove, već samo ih prikazujem ovoga puta i malo pričamo o ovim likovima. Pa da vidimo šta imamo sve za nju. Ona je karakter koji se pojavio u zadnjoj nekoj sezoni Duel Monstersa. Ona bukvalno ima dušu Blue Eyesa u sebi, zapravo ona je praktično Blue Eyes. Tako da i njen špil sam fokusirao na tu foru i skillove da rade sa Blue Eyesom. Inspirisana je sa ovim nekim novim Blue Eyes kartama. Tako da evo napravio sam i kombinaciju Kisare i Priest seta. Barem su bili tandem u serijalu, tako da imamo i tako nešto. True Light. Tako da to su njeni skillovi. Špil je, znači Blue Eyes, ubacio sam još sve 3 Secret Rare iz ovog novog seta. Tako da top izgleda. Ona je bukvalno Blue Eyes, pa ima i najveći rarity Blue Eyesa u Speed Duel. Mystical Elf, Lord of D, Goddess of the Third Eye, Witch of the Black Forest, Maiden of Makabe. Baš onako zanimljiv i realno jak špil. Gledao sam da imamo spellcastere i Blue Eyes. Dodao sam i support za Blue Eyesa. Tako da imamo sve, ovo je Secret Rare polimerizacija. Tako da svašta nešto ima za nju, baš sam joj lepo napravio špil da bude jaka. I naravno Blue Eyes Ultimate Dragon kao njena fuzija. Da, dobro. Sljedeći karakter koga bih prikazao je Kagemaru, on je GX karakter. I njega smo dobili čak i official. On je ovaj čiča, ali on se pretvara u ovog mišića, ovog mladog momka. Njega pretvaraju zapravo Sacred Beastovi u ovog pomlađenog dečačića. On inače ima oko 100 godina. Ovo je official skill, ovo je neki moj skill. Phantasmal Martyrs. Tako da, evo ga moj skill, malo tekst, malo da zoomiram. Ima dosta teksta. Ali svakako pauzirajte ako čitate ove skillove. Ovo je isto official skill, malo drugačija pozadina, zapravo malo duži tekst, ali to je Victory of the Shadow Riders. On je njihov bukvalno vođa. Dodao sam ovaj Phantasmal Martyr token, jer mi treba za skill koji sam ja napravio. Tako da. I ujedno imamo Phantasmal Martyrs, ovaj skill koji samo sa drugim Martom. On još uvijek nije slivao, nego eto, tu je onako da se nađe. Što se tiče njegovih bossova, da, to su sve 3 zverke. Imamo Summoning Beastove, da bi lakše pozvali zverke. Giant Orc, Archfiend Soldier, Gravitic Orb, Grave Protector, Fallen Paradise, da, imamo ovdje bukvalno karte Continuous spellovi, da bi se lakše pozvao, ko beše Hamon, jel tako beše Hamon ide sa spell kartama, da. Neke karte sam ubacio koje je on igrao, jer čini mi se u animeu je malo tu drugačije bilo pravilo za pozivanje ovih zveri. Nije moralo continuous spell ili trap,
već je moralo da se ubaci bilo koja trap. Tako da to je to. Što se tiče ekstra deka za ovaj špil, imamo svašta nešto. Imamo ovo što smo dobili zapravo u boksu, čini mi se u njegovom špilu. Dodao sam mu jednog Sangana, da bi lakše searchovali ovog Beasta, kako se beše zove, bože, sad sam zaboravio, Dark Summoning Beasta. Ću vjerojatno da ubacim u špil. D-Boys, oni su bili u špilu, ali ja sam izbacio. I još neka ovako karta koja bi imala smisla da bude u njegovom špilu. Tako da ništa specijalno, klasika, vjerojatno imate ovaj špil, ako ste kupili box, onaj Shadow Riders, kako beše se za Shadow List of the Shadows. Tako da. Sljedeći karakter koji sam radio, tu su bila dva karaktera, to je Tommy i Kevin, ja sam im davao imena, a šta su oni? Oni su random karakteri iz Duelist Kingdoma. Tommy je duelista, ajmo njega prvo. Tommy je duelista koji je praktično izgubio u turniru zato što mu je neko ukrao karte, a taj neko je bio Mokuba, da bi igrao protiv Yugija. Tako da skillove koje sam ja njemu zadao jesu više formirani na osnovu Duelist Kingdom pravila, Land Power Bonus, zato i tako takav efekt ima. Sljedeći skill, vidimo šta je ovo. Crocodilus Attack, zato što je on igrao tako neke Man Eater Plant, neke krokodile. Mislim, to je igrao Mokuba kroz njegov špil, tako da sam ja formirao njegov špil da budu to neki aligatori, dinosaurus i tako to. Čak sam im napravio zajednički skill, Tommy i Kevin, kao da kažemo posle Duelist Kingdoma da su se oni spojili i imali tag team duela, eto onako, Heart of the Underdogs, pošto su rano izašli sa turnira. Inače ovaj drugi Kevin, njega je Mai pobedila bukvalno čim je došao na Pegazov ostrvo. Za našeg Tomija imamo znači tako neke reptile, krokodile, dinosauruse, znači evo Gagagigo, Kabazos, Alligator, Sword, Urubaj, onda šta god daje ovo, Tun Alligator, Dark Triceratops, imamo i Fusion, Jaw of Demise i ostale normal support karte kao polymerizacija, evo nešto malo za dinosauruse kad ih već igra, znači jedan lagan špil i Alligator Sword Dragon, eto, to je moja fuzija. Veoma lagan špil zato što sam i hteo da bude lagan, ovo su samo dve karte koje se tu nalaze viška. Hteo sam da bude lagan jer je on ipak duelista iz Duelist Kingdoma, brzo je ispao i to je to. Što se tiče Kevina, zanimljivo imena sam im dao realno. Demotion. Za njega bukvalno ne znamo ni jednu kartu koju je igrao, ali pošto sam im onda sposobnost da mu dam bilo šta, ja sam se odlučio da mu napravim veoma lagan špil. Veoma se lagano igra, veoma je slab špil, ali Battle for Starships. Ali ima svoju tematiku, sad ćete vidjeti, i ovo je isto karta, ona Heart of the Underdogs. Njegov špil ja sam formirao da igra normal monstere sa malim levelom. Komšiluk se čuje. Pa tako imamo level 1 čudovište i još jedno level 1, level 1, level 1, level 1. Biće vam jasno kada vidite spell karte koje sam igrao. Uglavnom imamo od 100, 200, 300, 400 i 500 ataka, level 1 čudovište. Pa onda imamo level 2 čudovišta od 500, 700, 700 i 900 ataka. I level 3 čudovište od 1700 i dobro, Dark Ruler Hades, eto neki kao boss, on je upao tu. Da ga iskoristim barem negdje. Što se tiče spell, evo imamo Hidden Armor koji nam traži Amulet of Ambition, koja je premoćna karta u ovom špilu, jer onda ekvipujemo slabe level 1 i level 2 čudovišta, čak i level 3, i oni se boostuju mnogo sa ovim kartama, i to je ceo sistem ovog špila.
bukvalno napraviti od slabog čudovišta monstera, baš onog nekog prejakog. I ovo je neki support za normalce, neki kao još support i tako dalje. Znači lagan neki špil. Što se tiče ovih nekih dodatnih kartica, imamo još tih normalaca i Human Wave Tactics. Eto da se nađe, jer može i ta neka taktika da se iskoristi. Možda mogu dobro da se ubaci i Moki, ali njega sam izostavio. Sljedeća dva špila koje sam izbacio su bila, znači, Monkey Wheeler i Doktor. To je ona epizoda gdje je Jaden igrao duel protiv majmuna. Međutim, bilo mi je cool da ubacim i njegovog doktora koji ga je učio kako se igra Duel Monsters. Monkey see, Monkey do. Tako da sam napravio njih kao tag team, vidjet ćete kroz skillove. Monkey Wheeler. Inače njega zovu Wheeler, Monkey Wheeler, zato što je Kaiba njega tako nazvao. Nazvao ga je po Joy Wheeleru. Haos, Kaiba koji troluje Joya svakom trenutku kada može. Doktor i Wheeler. Hop. Ovdje ja mislim da je najveća promjena što sam našao bolji art za doktora. Super Animal Learning. Oni su imali taj specijalan program za životinje koji je uspevao da nauči životinje kako da igraju Duel Monsters. Inače da, njegov špil sam formirao na osnovu majmuna, Voltic Kong, Soul Eater Bazoo i ovaj Green Baboon, kao i eto neke dodatne kartice da pripomognu. Imamo razan Beast Monster Support. Ovo je nešto što mene podsjeća na ovaj ceo aparaturu ovu. I to je to, znači ništa spec, ali to je to Metal Morph, cool, podsjeća dosta. Šta još imamo, neki još supportić od karata, to je to, mada vjerojatno neću koristiti i to je to. Super Animal Learning je fazon bio da bi Kaiba naučio životinje kako da igraju Duel Monsters, međutim, šta se desilo, Kaiba je htio da nauči vanzemaljce kako se igra, pa mu je ovo vjerojatno bio prvi korak. Animal Machine Hybrid. Tranquilizer. Zanimljivi skillovi. Idemo dalje. I ovo je isti onaj skill kada igraju zajedno. Naravno stavio sam crveni background da se zna da je to već majmun pod njegovom kontrolom. Da vidimo što sam njemu dao, što je ovo. Aha, ovo je super. Njemu sam dao Big Koalu, Behemoth King of All Animals, Trojan Horse, malo opet majmune jer je radio testiranje na njima, Infernal Beast, hajde, znači opet je neki zverski špil gdje nešto zveri rade. Ovaj je postao bokser, ovaj je pošandrco, ovaj je poludeo, ovo je ogromna koala, mislim ono, Magnetic Mosquito, Spell Canceller i tako dalje, tako bliže. Znači sličan špil kao ovaj majmunski špil od Monkey Wheelera, ali malo sa twistom svojim. I imamo ovako neki još dodatan support za njega. Što se dalje tiče, šta sam radio? Radio sam sljedeće. Ovako ćemo. Hop, da bude svuda plava pozadina. Sljedeće što sam radio je Kalmar Osler. Kalmar. On je iz mange karakter. Manga Air serijala. I on je jedan od duelistih kart profesora. Lucky Draw. On je igrao protiv Joya, čini mi se. I mene je podsjetio mnogo na Vivla, mislim opet isto tako neki mali lik, igra insekte, igra crve, tako da to je to. Igrao je Canon karte i ove crve koji nisu target je za Insect Canon, pa sam malo kroz skillove to promijenio. Ali uglavnom njegov špil
sam fokusirao da budu baš insekti, razne vrste i to je to. Mislim, kopija Vivla, evo ga. Laser Cannon Armor i Insect Armor with Laser Cannon. Tako da imam ovdje jedan skill koji pojačava ovaj Laser Cannon, tako da ima smisla, iako je slaba ovdje karta, kroz skill će biti mnogo jača. Što mi je ovo ovdje? Šta je ovdje target? Aha, ovo je target, ok. Napravio sam šta je target za to. Polimerizacija, ok. Pa ima svašta, Humanoid Worm Drake. Inače, kroz skill ovi Worm monsteri se tretiraju kao insekti, pa možemo i njih da ekipujemo. I ovo je neki dodatan deo za špijel. Laganica. Sljedeći špijel je ovaj Bob Banter. Bob Banter je karakter iz GX-a koji je imao mnogo čudan špijel. On je bio onaj quiz lik koji je imao špijel koji se fokusira na postavljanje pitanja protivniku. Znači bio je više onako voditelj nego duelista. Pa sam i tako izmislio njegov špijel, mnogo čudno. Tricky question, malo ću se zadržati ovdje ovako. Nezgodan je bio da se napravi, ali sam uspeo, dodavajući random karte i onda pravio sam skillove tako da ima nekog smisla da bude kroz igru. Znači da se ne veže ni za jednu kartu specifično, jer nijedna njegova karta zapravo i ne postoji u glavnoj igri i ne znam da li će ikad postojati, ali kroz ove skillove ja sam napravio nešto da može da liči na njegov špijel. Znači evo imamo Tricky Question, Game Show. Inače Game Show imam dve verzije koje i dalje ne mogu se odlučiti koju ću pre. Pa sam ovu uslivao zato što je manji tekst. Samo zato što sam ovdje dao neku limitaciju za špijel kako može da igra, ali nije ni bitno. I treći skill je Quiz Time. I to je to. Znači uglavnom su neke skillovi gdje se postavljaju neka pitanja. Society of Light. Society of Light, dao sam Lorenza i njega kao na tom skillu. To je zapravo ovaj skill ovdje. Invitation to Society. Koji sam ja malo napravio sa drugim likovima, da ne budu Chaz i Alexis tu. Što se tiče njegov špila, par karata imaju smisla, to je napravljen Guardian Sphinx, zato što je ona postavljala pitanja putnicima u Egiptu, tako valjda. A ostale karte nemaju smisla, nego su već tu, eto, onako iz nekog fazona. Imaju oni svoj sistem u špilu, ali špil ko špil je više na to neko izvlačenje karata, na postavljanje pitanja i tako dalje. Znači morali biste da probate, ali to je to. Evo opet ista fora sa swingom, pa sam ovu kartu bacio tu, a inače ostale su random karte koje bi koliko toliko pomogle špilu da preživi. Ali dobro. To. I to su ih 8 špilova. Sada ću se prebaciti na ovih 4 ovdje. Pa ajmo prvo s ovim špilom ovdje. Koji to može da bude? 3, 2, 1. Kramp iz velike petorke. Njega sam baš davno radio. On je karakter koji ima pingvine. I koji je bio pingvin. Nightmare pingvin u virtualnom svetu. Penguin Torpedo. Njemu sam inače bio dao 3 skilla, plus skill za veliku petorku, plus skill Deckmastera velike petorke. Tako da imamo 5 skillova, ali ja sam ipak smanjio i sada imam samo 4 skilla, jedan sam ukinuo, ali sam povezao 2 skilla mislim u jedan, ali tako nešto sam uradio. Penguin Torpedo Charger, promijenio sam art ovih skillova, što mi se mnogo sviđa. Evo kako izgleda ovaj skill. Ovo je Deckmaster sposobnost Krampa. Tako da to je to. Big Five.
kad su u Tristanovom telu, to je Mythical Five-Headed Dragon, to dajem svima iz velike petorke. I ovo je pozivanje petoglavog zmaja kroz skill. I ovo kad su posebno svi tu, gdje sam dao skill onog bota, odnosno Total Defense Shogun Deckmastera. I to je to. Što se njegove tiče špila, to je Nightmare Penguin, to je cool što su nam dali u ovom novom boksu, kao i Penguin Soldiera, imamo 3. Mobius the Frost Monarch, kad već igramo taj neki ledeni špil, možemo i njega da dodamo, jednog od bossova Suijina, Mother Grizzly, zašto da ne, Unshaven Angler, ovo je tu neki višak bio od karata pa kao neki Defender, računam ga kao Tortoise samo, Aqua Spirit i imamo Umi, Legendary Ocean, znači onaj neki klasičan Water support. Ovo je karta koju je igrao u animeu, Metaverse, Tornado Wall, kao neka ledenica i tako dalje i tako bliže. Znači to je Kramp. Što se tiče sljedećeg špila, to može biti ovaj, ajde da vidimo. Ovdje ima baš dosta karata i to je Belowski i njegovi Moki Moki. Ovo je jedan official skill, nismo dobili njegov špil, ali smo dobili njegov skill i neke njegove monstere, odnosno Moki Mokije. Ovo je official, što je tanak tekst, ali nadam se vidi. Ovo je sad moj skill, prvi. Pillow Energy. Slobodno pauzirajte, slikajte, to je fora, da bi i vi mogli da probate ove skillove. Još jedan moj skill, Fairy Blessing. Tako da to je to. Njegovi monsteri su naravno bili Moki Moki. Oni su nam dali Moki Mokija Drifta. Bones Alone je cool u ovom špilu, imam 2 zato što triggeruje Moki Moki Madness. Cloud Sheep je tu kao Defender neki i opet Fairy, Shining Angel, Goddess, ima tu svašta nešto. Dao sam mu Doru samo da bi se boostovao za svakog Fairy-a, Kelbeck malo eto da pojačamo ovaj špil s ove dve karte. I klasika za Moki Mokija šta ide, za normalce da može da se iskoristi nešto, support zapravo za normal monstere, malo defense neki, ovdje evo ga Moki Moki gore, koji je zarobio ovog nekog goblina, Humanoid Tactic, Assault on GHQ. Quantum Cat je cool stvar, zato što je Fairy monster, može da bude Fairy normal monster, tako da je cool. Justy Break, Woboku, Dust Tornado, Negate Attack i 3 Moki Moki Kinga. Znači lagan špil, kao što znate, ali da. Šta imamo za njega ovdje od viška karata? Dao sam mu Vinku Riba, pošto je Fairy, imamo neki support za Light ili za Fairy, malo za HP, Life Points boost, neki poli, znači bukvalno ono neke laganice kartice, ništa specijalno. Moki Moki. Da, još jedan GHQ i to je to, imamo ovdje još neki tako supportić. Ovo bi realno moglo da budu njegov špil, ali sam izbacio, imam bolje karte, tako da u sajdaku je. Ajmo da vidimo dalje što imam u ovom. Hajde imamo dalje što imamo od ovih špilova. Ajmo sad ovdje, ne vidimo šta je ovo. John Cloud Magnum, ninja lik iz Battle City-a koji je izazvao Mai na duel. Inače da je pobedio Mai, on bi direktno ušao u finale. Sam mislio on bi igrao, te koga je Mai prvo igrao, protiv Marika. Pa dobro, Marik bi i dalje prošao dalje, ali da. Nemamo nešto mnogo ninji. U speed duelu zapravo imamo jednog onog brzonogog, ne znam kako se zove, Strike Ninja.
Da, njemu sam radio art novi. Lepo izgleda, Hollywood Superstar. Malo sam izmenio možda imena skillova, nisam nijak više siguran. Ali da, Ninjitsu Art of Transformation. On je glumac zapravo koji igra nekog ninju i onda je igru i špijel sa ninjama. Zatim tu je Masaki Samurai, tu je Strike Ninja, tu je Cyber Gymnast koja mnogo podsjeća na Strike Ninju. Tako da špijel je baš cool ispao. U Speed Duelu Mysterious Guard predobro ispalo, Night Assailant, znači baš onako tematski, evo Kunoichi neka. Špijel je ispao tako tematski dobar da to nije normalno, evo šta je ovo, Super Rare Sword of Dragon Soul. Tako da, svašta nešto, kunai, brate, kao da su hteli da naprave njegov špijel, ali naravno nisu. Mnogo sam se ja potrudio. I ovdje imamo neki support, evo pošto imamo Masaki, dao sam mu Flame Swordsmana da bi... Flame Manipulatora da bi dobili Flame Swordsmana, opet on je neki samuraj pa onda palo je to. Imamo Sakisuke samuraje i Sealing Ceremony, Mokuton. Nešto da imamo, eto kao opet ninja tematiku. I zadnje šta imamo, još jedan novi špijel ovdje, to je Kaibame. GX karakter koji je glumio zapravo Kaibu i koji je pobedio Jadena. Što nam potvrđuje da bi Jaden izgubio od Kaibe kad bi igrali stvarno, jer ovo je samo duša Kaibe. Mislim pravi Kaiba ko bi igrao protiv Jadena. Boasting is privilege of winners. Winner. Tako da, malo sam ga boostovao. Skillovi su vezani možda malo više za Blue Eyesa kroz novi neki support. Dalje. Justice, Legend of Justice. Ja mislim da ovaj skill baš ovaj najnoviji Kaibaman što je izašao. Čak i art, ja mislim, te karte. Ili ovo iz Rush Duel art, ne mogu da se sjetim. Ali uglavnom sam malo to menjao. I mnogo mi se sviđa kako je ispalo. Što se tiče špijela, pa naravno Blue Eyes je tu. Imamo The King of D, malo ova nova verzija. Kaibaman, 3 kopije. Kaiser Seahorse, Senju, Sonic Bird, Exploder Dragon, Super Rare. Ovaj ritualni, Preparation of Rites, pa da, klasika za Blue Eyesa support i tako dalje. Kaibine neke klasične karte. I to je to, ništa specijalno. I Blue Eyes Ultimate Dragon. Da. Što se tiče njegovih nekih dodatnih kartica, znači opet neki supportić za zmajeve, neke kaibine kartice, nešto što su za fuziju dobro i neke generične karte koje bi pomogle u svakom slučaju. Međutim, ovdje imam još jedan skill za njega, to sam ostavio kaibin skill, ovaj Symbol of Pride, nekako mi je bilo top onako da ide uz njega, pošto je ovo je bukvalno Kaiba, Symbol of Pride, bilo cool da ima. Ali ne, dobro, to svakako neću igrati, nego eto, imao sam taj skill viška i sačuvao sam ga kod Kaibamena. I to je to. Umorio sam se. Dosta karata, dosta neke priče, mnogo je velika temperatura, tako da odu da se ladim, a vi udarite neki like, subscribe, share, hvala na gledanju i vidimo se u daljim epizodama Speed Duel špilova. Biće ovo u jednom trenutku mnogo dobra priča, kad sve špilove poređam i krenem da pričam priču kroz duele. Ajde vidimo se.